Guys, para sa matibay na blending guys, tuturo ko sa inyo kung paano gawin. Gamit ang blower na to guys para mabilis matuyo. Okay guys, kailangan guys, haluin muna natin guys yung pintura bago ihagod. Okay guys. Kailangan guys, diretso lang ang hagod. Pinalat nyo na naman yung mga tsinelas. Sama kayong dalawa. Ay! Yan guys, biniblower natin guys. Madaling matuyo. Dudublihan na natin to guys. Ha? Blower natin ulit guys. Guys, pangatlong patong guys sa blending. Ang isusunod natin guys, paano naman mag-print ng sparkling guys. Yan, pangatlong patong na yan guys, para sa matibay, para hindi madaling mag-crack guys na rubberized blending yan guys. Okay guys. Guys, ito na guys yung sparkling natin guys. Mag-umpisa tayo guys na white base, rubberized base yan guys. Pag natuyo guys, dudublihan natin. Para hindi siya madaling magbiyak guys, o mabawasan yung sparkling niya. Yan guys, patuyuin na natin yan guys. Blower natin. Yun, okay, tuyo na yan guys, dudublihan na natin. Okay guys, patuyuin na ulit natin guys. Pag tuyo, tsaka natin lagyan ng sparkling. Ayan guys yung blower. Bublower natin ulit. Nilalagay natin sa kahon guys para madaling matuyo. Ito naman guys yung paggawa ng sparkling base. Ayan guys, with lock. Isang kutsara. Yan naman guys yung sparkling. Puro yan guys yung sparkling. Gagawin na, lagyan natin 2 kutsara. Pwede rin 3 yan guys kung gusto nyo. Para mas matapang yung sparkling niya. Tapos lagyan natin ng fixer guys. Yan, fixer. Patak lang guys. Tapos binder. Dagdag pa kapit yan guys para mas matibay. Haluin lang natin may yan guys. Tapos pwede na natin ipahid yan. Okay guys, ipiprint na natin guys. Papatong natin sa rubberized base.
para mas matibay yung sparkling guys. Nakakapit sa rubberized. Pagpatong natin guys, bublower na rin natin yan. Pag tuyo, dublihan din natin. Para mas matibay siya guys. 3 to 5 years guys, buhay pa yan. Punit na yung damit. Buhay pa ang print. Try nyo lang guys. Tip ko sa inyo guys, gamitin yung screen guys. 100 miss. 80 miss guys, mas maganda. Okay guys, thank you guys. Sa sunod ulit guys. Marami pa ako ituturo guys. Thank you again.